Good day, everyone. We are Group here, and today we're going to discuss Chapter 5, Case Study 3, Smart Irrigation Systems in Water-Scarce Regions. Overview. A large agricultural company installs smart irrigation system to optimize water use during a drought. While the technology conserves water and increases efficiency, local smallholder farmers without access to similar systems struggle to compete, exacerbating economic inequalities. Question. How can smart irrigation technologies be made more affordable and accessible to smart farmers? Um, dapat ang governments maghatag ng sila og mga subsidies para sa mga para masuportahan ang mga small scale farmers and sample ano is ang ano to? Philippine National Irrigation Administration or NIA ay sila ang nag-manage sa mga large and small scale irrigation system diri sa Pilipinas. And ga-offer po sila mga ah, technical assistance, mga training para ang mga farmers, kabalo na po sila mag-maintain and mag-manage sa ila irrigation system. Ang next pod is ang project na Intel na Iris. Kini nga project nag-focus sila og pag-develop sa mga open low cost autonomous irrigation control system and mga smart irrigation pod. Smart technologies irrigation. And last ang PCARD or Philippine basta kay PCARD, muna PCARD. Ah, napod sila yung mga information about sa mga mm, irrigation system, mga smart irrigation systems. Ang isa ano is ang WAIS or Water Efficient Irrigation System. Ang statements ano kay policy implication kay ang government tinatabangan nila ang mga small scale farmers o mga farmers nga para sa mga programs para ma-access nila to mga technology nga kung giingon kanina and mga implement po sila mga regulation para po sa mga farmers and ang mga tabang sa para maintain ang sustainable irrigation sa Philippines. And thank Question number 2. What ethical responsibilities do large agricultural companies have to share innovations with smaller competitors? Ang large agricultural companies gin-out ani dili sila required pero naa sila kuan niya kailangan i-share nila ang ilang mga innovations sa mga small scale farmers or maghatag sila og mga programs ay magpakuan sila og mga programs mag-invest para mahatagan ang mga small scale farmers ay opportunity nga makagas ato nga technology at the same time mabalance ang playing field bitaw kay kung ang large scale companies ra or kanang mga large agricultural companies ra ang magsige gamita na wala na equilibrium nya mo na mabian ang pobre so useless ang sige nila produce kung walay papalit sa ilang mga ibang produce promoting sustainable agricultural ah, promoting sustainable agriculture. Unang isa sa gikuha nila para fair ang tanan, walay kuan, walay bias, walay kuan, walay mga matumban. Ang STS ani is public understanding of science kay gina-disseminate nila ang information at the same time ginhatagan nila og opportunity ang mga small scale farmers para magamit tapos ma-improve ang life nila. Question number 3. How can governments address economic disparities caused by unequal access to technology? Government play a crucial role in ensuring techni- technology distribute to farmers by implementing policies, providing an infrastructure to offering financial support and promoting research. Extension science unlimitedly in to boost productivity, improve livelihoods,
mandatory ability of resources, infrastructure of development, and improve infrastructure, financial support, and income, providing credit and subsidized programs, research extensions, training, agriculture research, predictability, and extension science. Ang STS lens question 3 sa chapter 5 is policy implications. Kaya ang government ga-play sila crucial role para maghatag og mga regulations, mag-implement at the same time mag-mandate sa mga companies o just farmers nga dapat ang tanan technology is patas tapos ma-meet nila ang mga guidelines sa sustainable agriculture. Ang for conclusion, ang water irrigation system is dapat ma-access sa tanan, including small scale farmer para patas tanan tapos walay magsobra sa paggamit ana nga technology. Thank you.